आज जो रिजर्व सीट्स का मामला है, विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स, उसकी समाअत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुई। बहस ख़त्म हो गई है दोनों साइड से। आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि जितनी किसी सियासी जमात ने जितनी सीटें जीती हों इलेक्शन में, उनको सिर्फ और सिर्फ उन सीटों के मुताबिक माइनॉरिटी सीट्स और विमेन सीट्स मिलेंगी। यानी कि अगर किसी जमात ने 10 सीटें जीती हों नेशनल असेंबली में, तो उसको उस 10 के अगेंस्ट जितना उसका हिस्सा बनता है वो ही मिलेगा। उन 10 सीट से आगे हिस्सा नहीं मिल सकता। आज अजीबोगरीब बात देखी, बहुत ही अजीबोगरीब बात देखी, जिस पे मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। अफसोस इसलिए हुआ कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो जमहूरियत की तो बात ज़रूर करती हैं, लेकिन जब मौका मिले तो किसी और के हिस्से पे गबन करने की कोशिश करती हैं। यानी कि आज PMLN की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और MQM की तरफ से भी और कुछ और दीगर जमातों की तरफ से भी दरख्वास्त ये आई कि जनाब, हमने तो अपना हिस्सा, अपनी जितनी हमारी सीटें थीं उसके मुताबिक अपना हिस्सा ले लिया है, माइनॉरिटी सीट्स का और विमेन सीट्स का, लेकिन अब ये जो हिस्सा PTI के कैंडिडेट्स को जाना है आइन के मुताबिक, वो हिस्सा भी हमें ही तकसीम कर दें। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सामने बताया कि आइन को आप तब्दील नहीं कर सकते। आइन में जो हिस्सा उनका है वो हिस्सा उनको आप दे चुके हैं। आइन में जो हिस्सा PTI के बैक्ड जो कैंडिडेट्स हैं, जो PTI के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में ज्वाइन किया है, उनका हिस्सा आपको आइन के मुताबिक देना ही देना है। हमने ये भी कहा कि आप ये खाली भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो विमेन माइनॉरिटी इनके जो हिस्से हैं, इनके जो कैंडिडेट्स हैं, ये कोई खैरात नहीं है, ये आइनी हक है। ये विमेन का भी रिप्रेजेंटेशन का आइनी हक है और माइनॉरिटीज़ का भी, कि वो अपना जब वोटिंग आए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए, सेनेट के इलेक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन के लिए, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए, तो वो अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने कहा आप ये भी नहीं कर सकते कि ये मामला खाली छोड़ दें, आपको ये कैंडिडेट्स जो है ये PTI को देने ही देने हैं। एक बहस की गई कि जनाब, जो सुन्नी इत्तेहाद है ये एक पॉलिटिकल जमात तो है, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट में कोई सीट नहीं जीती। इसलिए इनको जो कैंडिडेट्स ने, PTI के कैंडिडेट्स ने जो उनके साथ अंदर शामिल हुए हैं, उनके शमूलियत के बाद भी उनको ये माइनॉरिटी सीट्स नहीं दी जा सकती और विमेन सीट्स नहीं दी जा सकती। उस पर भी हमने आर्टिकल 51 दिखाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब में, और ये बताया कि वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जा सकता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोई कदगन नहीं लगाई आइन में कि उस पॉलिटिकल पार्टी को ही ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में हो, बल्कि पाकिस्तान की आइन में पार्लियामेंट्री पार्टी को अलग एक हैसियत दी गई है। वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 51 में पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ। दूसरी बहस ये की गई कि जनाब, सुन्नी इत्तेहाद ने लिस्ट नहीं दी। हमने उसका जवाब दिया कि बिल्कुल दुरुस्त है, लिस्ट नहीं दी, लेकिन इसमें कहाँ कदगन है कानून में कि आप दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते। अब जबकि सुन्नी इत्तेहाद में इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर गए हैं, उनकी तादाद पाकिस्तान में सबसे मेजॉरिटी में आ गई है,
تو آپ کو کوئی قدغن نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر کہ وہ دوبارہ سے ایک شیڈیول اناؤنس کر کے تو ان ویمن جو ہماری ساری کینڈیڈیٹس ہیں اور مائنورٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی اسکروٹنی کر کے ان کو ریزرو سیٹس دے دے. یہی انصاف کا تقاضا ہے. بہرحال یہ ساری بحث ہوئی اور اس بحث کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ججمنٹ کو ریزرو کر لیا ہے. تو امید تو میری یہ ہے, ہم سب کی امید یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اور پھر ہم انشاءاللہ آگے چل سکیں گے. اگر یہ نہیں ہوا, اگر ہماری سیٹیں چھین کے تو دے دی گئیں, PLN یا پیپلز پارٹی میں بانٹ دی گئیں, اگر یہ غبن جو ہے غیر قانونی غبن وہ اگر ہو گیا تو پھر ہم ضرور سپریم کورٹ جائیں گے. لیکن یہ ایک اتنی بڑی آئین شکنی ہوگی کہ اس کے بعد پریزیڈنٹ کا بھی الیکشن, سینٹ کے بھی الیکشن, پرائم منسٹر کا بھی الیکشن اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی الیکشن جو ہے وہ سارا کنٹروورشل ہو جائے گا, وہ سارا متنازع ہو جائے گا اور وہ اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں رہے گی. میں اس پہ ایک عرض کرتا ہوں, آئین اور قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ جسے آخری دن بھلا لیا گیا تھا اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ کے ساتھ الیکشن جیتا ہے, باقیوں کو تو ہروایا ہے, لیکن جو لوگ جیت چکے تھے ان میں سے 293 ممبران صاحبان نے قانون اور آئین کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا. اس میں 86 نیشنل اسمبلی میں, 107 پنجاب میں, 91 KPK میں اور 9 MPA سندھ اسمبلی میں شامل تھے. اس 293 MPA اور MNAs کے حساب سے الیکشن کمیشن نے اس وقت ہمارے 78 سیٹس ریزرو کو ان کے مطابق پریزرو رکھا ہے اور اس فیصلے کے مطابق ان کی آگے ایلوکیشن ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم میں اور ریزرو سیٹ میرٹ بیسڈ ہوتی ہے. یہ اگر ان لوگوں کے پاس جائے گی تو یہ ان لوگوں میں خیرات سمجھ کر کے بانٹیں گے جن عورتوں کو ان پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پرائرٹی لسٹ میں بھی کبھی انکلوڈ نہیں کیا تھا. یہ کس پرائرٹی لسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی جتنی پرائرٹی لسٹ اٹھا لے, یہ خیرات میں یہ مانتے ہوئے ان لوگوں کے دیں جن لوگوں کو, جن عورتوں کو انہوں نے اس کا ورت نہیں سمجھا کہ ان کو پرائرٹی لسٹ میں دے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ سے جو اس وقت سنی اتحاد کونسل میں شامل ہے, سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں ملے گی تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ویژن کے مطابق یہ ان کمیٹڈ ورکروں کو ملے گی, کمیٹڈ ورکروں کو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جن کا ہم ہمیشہ سے چناؤ ایک بااعتماد طریقے سے میرٹ بیس پہ کریں گے. ہمارے الیکشن کمیشن سے آخری استدعا ہے کہ اب عوام نے جب فیصلہ دیا ہوا ہے اور عوام میں تاریخ میں پہلی مرتبہ 2002 میں 17 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آئے, 2008 میں آپ نے 23 کینڈیڈیٹ دیکھے, 2018 میں آپ نے 27 کینڈیڈیٹ دیکھے اور 2023 میں آپ نے اس وقت شامل شدہ 300 کینڈیڈیٹ دیکھے. یہ صرف اور صرف اس غلامی نامنظور کی وجہ سے ہیں. الیکشن کمیشن کو اگر عوامی نمائندوں کا احساس کرنا ہے, اس پولیٹیکل سسٹم کو آگے چلانا ہے, تو الیکشن کمیشن کے سامنے آج علی ظفر نے بہترین آرگومنٹس کیے ہیں کہ یہ اختیار آپ کے پاس ہے, آپ ان کو ایسے ایلوکیٹ کرے جس سے قانون کا تقاضا پورا ہو. اگر پروویژن اس میں موجود ہے آپ ان کے, تو ایک بار پھر ہماری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ اسمبلی اس وقت پورا نہیں ہوتی جب تک ان کے سارے ممبران صاحبان موجود نہ ہو. لہٰذا آج ہی فیصلہ کر لے, ہماری سیٹ ہمیں ایلوکیٹ کر دے تاکہ ہماری کیس پہ جلد فیصلہ ہو اور ہماری اسمبلی بھی پورا ہو. اچھا سر, علی ظفر صاحب اوپر ایک لیٹر کا ذکر ہوا کہ سنی اتحاد کونسل نے خط لکھا, چیف صاحب نے کہا کہ ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے. وہ لیٹر آپ نے دیکھا, ایک وہ کہہ لیجیے کہ اس میں کیا تھا. دوسری بات یہ 104 کی بات ہو رہی ہے, تو کیا وہاں پر پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے, جہاں تک وہ لیٹر کا تعلق ہے, وہ جو خط ہے وہ دکھایا تو نہیں,
मैंने मांगा था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जो अब इत्तला मिली है वो ख़त असल में 206 सेक्शन के तहत था। वो ख़त में कहीं ये नहीं लिखा कि हमने लिस्ट नहीं देनी या हम रिज़र्व सीट्स नहीं चाहते। वो लेटर तो एक 206 के रिप्लाई में था, जहां एक रूटीन का लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब आप अपनी बताइए कि कौन कौन कैंडिडेट है आपके। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है बताने की। इसलिए वो लेटर का कोई रेलेवेंसी नहीं है इस केस से। आपने सेक्शन 104 का पूछा। सेक्शन 104 में ये लिखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लिस्ट देनी है अपनी जो विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स है, और उस सीट्स के मुताबिक फिर उनका फैसला होगा कि उनको कितनी सीटें मिलनी हैं। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप अगर एक बार इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसने पहले लिस्ट नहीं दी थी मज़ीद लोग ज्वाइन कर ले तो दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते। और उस पर हमने उनको बताया कि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसमें बाप के केस में बाप की एक पार्टी थी, उन्होंने भी लिस्टें नहीं दी थी, लेकिन उनको बाद में लिस्ट देने की इजाज़त दी गई। इसी तरह उनको दिखाया कि एक डिवीज़न बेंच, एक 2 जजेस का फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अगर डिले भी हो जाए फाइल करना लिस्ट तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दोबारा भी फाइल कर सकते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपकी सीटें जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो आप ही को मिलेंगी। तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है कि वो आपके ऊपर किसी किस्म की क्लेम करे। ये बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह की एक ज़मीन है, वो कोई खाली देखे तो उसके बाद वो ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश करे और कहे कि जनाब ये ज़मीन मेरी है, क्योंकि किसी कोई इसमें नज़र नहीं आ रहा। ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बिल्कुल इसी तरह ट्रेस पासिंग कर रही हैं। साहब ये बताइएगा, ज़्यादातर वकील तो किस्मियों तक पहुँच गए, लेकिन इमरान खान साहब का क्या बनेगा सर? वो जेल के अंदर ही रहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह उनके केसेस भी कल फिक्स्ड हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइएगा, तीनों केसेस फिक्स्ड हैं। तोशा खाना का भी और साइफर केस भी और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी केस फिक्स है। कल हम बहस करेंगे और इंशाल्लाह जल्द उसका फैसला आएगा। साहब ये बता दीजिएगा कि आपका जो इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो भी आपके सामने है, तो आज का जो फैसला महफूज किया है तो आप सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर चुके हैं जाने की या नहीं? जी बिल्कुल, जो आप एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आप माजी में देखें तो मेरा ख्याल है पिछले साल से जितने फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आए हैं वो पीटीआई के ख़िलाफ़ ही आए हैं और हमें फिर अदालतों में जाना पड़ा है। उम्मीद तो ये है कि इस बार आइन इतना साफ़ है और शफाफ है और क्लैरिटी है कि इसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप माजी देखें तो फिर उसके मुताबिक हमने तैयारी कर ली हुई है। तो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सीटों के हिसाब से जो है ना रिजर्व सीट देनी है, इससे कोई रेशियो या कोई वो कायम किया गया है कि इस रेशियो के हिसाब से 10 की वो ऊपर कितने सीटें मिलेगी? आइन में ही लिखा है। मसलन आप अगर बलूचिस्तान असेंबली का देखें तो वहाँ टोटल 16 सीटें हैं नेशनल असेंबली की तरफ से और 4 सीटें दी जाती हैं विमेन को। इसका मतलब है कि जो पार्टी 4 सीटें जीतेगी नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान की तरफ से उसको 1 सीट मिलेगी। इसी तरह हर सूबे का जो इंटाइटलमेंट है नेशनल असेंबली के लिए वो आइन में आर्टिकल 51 में दर्ज है और इसी तरह रेशो निकलती है। ये रेशो तब्दील नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि आप बलूचिस्तान से 4 सीटें जीतें और आपको चारों की चारों जो विमेन सीट्स हैं वो मिल जाएं, आपको 1 ही मिलेगी। अच्छा सर ये बताइएगा, आइन और कानून की अगर बात करें तो आपको तो इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। अभी तक आपको यकीन है कि आइन और कानून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में भी आपके लंबे दलाइल इतने ही चले थे और बल्ले से महरूम कर दिए गए थे। अभी जब आपने लंबे दलाइल दिए हैं, आपको इलेक्शन कमीशन का मूड क्या नज़र आ रहा है? आपने अपने ज़हन में भी तो स्केच बना लिया है कि आपको ये मखसूस नशिस्तें देंगे या नहीं देंगे? देखिए, जब वकील बहस करता है तो उसको अपनी बहस, अपने दलाइल पे पूरा यकीन होता है और वो भरपूर जोश और जज्बे के साथ और कमिटमेंट के साथ बहस करता है। मैंने कोशिश की कि मैंने जो बहस करनी है उसको बाकायदा हमने कल रात को हम 3 बजे तक बैठे रहे और 3 बजे तक हम तैयारी करते रहे। जो आर्गूमेंट, जो बहस गलत थी हमने उसको खुद ही मुस्तरद कर दिया
اور ہم نے وہ بحث کی جو ہمارے مطابق درست تھی, آئین کے مطابق تھی اور کنونسنگ تھی. تو اس سے تو لگتا تھا کہ جو انہوں نے سوالات پوچھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سوالات پوچھنے کے بعد اپیرنٹ یہ لگتا تھا آن دا فیس آف اٹ کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے, وہ مطمئن ہے. لیکن جس طرح آپ کہتی ہیں کہ قلم جس کے پاس ہوتا ہے الٹیمیٹلی اس نے ہی لکھنا ہوتا ہے. ہم وکیل کی حیثیت سے ہم اپنا بیسٹ آرگیومنٹ, بیسٹ بحث کر سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کیا فیصلہ ہوگا اس پہ ہم ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے. اگر سپریم کورٹ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فیصلہ امید ہے کہ انصاف ہو. جی دیکھیں, میری چاہے جو بھی آپ ماضی دیکھ لیں, مجھے یقین ہے اور ہمیشہ رکھوں گا یقین کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن وہ انصاف کے مطابق جو اس وقت کے جج صاحبان سمجھتے ہیں وہ انصاف کے مطابق ہی کرتے ہیں. آپ فیصلوں پہ بعد میں تنقید کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو فیصلہ جج کرتا ہے وہ اپنے علم, اپنی کاوش, اپنی عقل کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہر آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے. ہاں غلط ہو سکتا ہے, آپ دوسری طرف سے بحث کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کی تشریح اس طرح ہونی چاہیے تھی, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناانصافی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی فیصلہ آیا نہیں, آپ کی جماعت نے رد عمل پہلے دے دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا پارٹی کی طرف سے. ہم ہمیشہ سے اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہم نے ان پہ اعتماد کیا. جس طرح علی ظفر صاحب نے فرمایا ہم یہی کہہ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ان کا موڈ ایسا ہی تھا ہمارے فیور میں تھا, لیکن اینی وے جو بھی ڈیسیجن ہوگا لیٹ سی ڈاؤن دا لائن. اب جب کہ عوام نے بولا ہے سب کچھ, امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ طریقہ کار کوئی ڈفرینٹ ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے انشاءاللہ. تھینک یو.